विश्वास कर मु पिलाचर नुहे मो घर सुदूर कलिकता मनोज तो घर जोटी भी हो आम राजा आसे समस्त सत्य सत्य कथा कहि तोर किछि भलो हबनी। अरे शंभू शंभू जाइया रे आसुची गो हाँ हाँ मुई शंभू अच्छी मोर माँ के मुनाई देखी मोर बबुआ मुना शंभू रखी हंडिया पियुची कंडिया धोरिची हंडिया पी पी नाचुची गो इस पेंडा कुतुरी रे शंभू ए सालाटा कहते पिलाचर नुह पिलाचर नुह हमको देखिए रकमरा दौड़तिला काहे के साला को कर बाबू वो पिलाचर नुहे मो घर कलिकता रे कलिकता रे तू सालाटा एखाने किस करछो ए बाबू এখানে কিস কাজ করছু তুই তো কলিকতা লোক অছু হেলে এখানে কিস করছু বল বল बाबू ए कलिकता दंगा रे ओ बापा माँ भाई भौणी समस्ते से कहारी को छाड़िलेनी समस्त को मारिदेले शेषे मो निर्चिंती चली आसली ओडिशा এই সহরর বাবু ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିକ ମାଗି ମୁଁ ମୋ ପେଟ ପୋଷୁଥିଲି ହେଲେ ପାଗଳ ପାଗଳ କହି ମୋ ଉପରକୁ ଟେକା ପଥର ଭିଡ଼ିଲେ ଆଉ ସେଇ ଭୟରେ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ବାବୁ ମୁଁ ପିଲାଚୋର ନୁହେଁ କି ପାଗଳ ବାବା ନୁହେଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ବାବୁ ଆପଣମାନେ ଶାନ୍ତ ଆଉ ସରଳ ପରୋପକାରୀ ଲୋକ। ଆପଣ ଯଦି ମତେ ଖଣ୍ଡିଏ ଜାଗା ଦିଅନ୍ତେ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ଟିକେ ପାଆନ୍ତି। ए बाबू तो नाम किस रे ମୋ ନା ସାଧୁଲାଲ। ঠিক আছে তুই আসতেরু মোর পাশে রইব চিন্তা করিবনি तुम समझ जाओ रे अरे मोर भाई माने তুমি জানছো আমার বস্তিকে অতিথি আসিছ অতিথি ভগবান সমান जुआरो ए बाबू हमार दोस्त को नहीं धरबू हमको माफ कर दे जुहार। এ বাবু এখানে তুই বসি মোর ঘরকে তো অতিথি আসিছন আর অতিথি ভগবান সমান जुआरो जुहार बाबू শুনো মো হাত যাউছি খাইবার লাগি কিছু জিনিস আনিবি। हाँ
ଆସିଲେ তুই ରୋଷେଇ କରିଦେବୁ ଆଉ ତୋ ହାତ ରନ୍ଧନା ମୋର ବାବୁକେ ଖୁଆଇ ଦେବୁ ଠିକ ଅଛି ঠিক আছে ମୁଁ বাবু। ଆସୁଛି বাবু তুই এটি বসে থাক ମୁଁ ପାଣି ନେଇକରି ଆସିଲେ ଘରକୁ ଯିବା। বাবু এ বাবু আস ଯିବା। ଶୋଷ ମତେ ଟୋପେ ପାଣି ଦିଅ। ବାବୁ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଉଛି କୌଣସି ପିଇବା ପାତ୍ର ପାଣି ନେଇକରି ଆସୁଛି ତମେ ପିଇବ। ନାଇଁ 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 ତମେ କଳସ ଦେଇକି ପାଣି ଦେଇଦିଅ ଓ ଶୋଷ ମିଟିଗଲେ ତମେ ତମ ଘରକୁ ଯିବ। ঠিক আছে বাবু। এই নিও। ଏ କଣ ବାবু? ମୋ କଳସଟା ମାରା ହେଇଗଲା। ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବି କେମିତି? ବାବୁ ଏ କଣ? ଆପଣ ସେମିତି କାହିଁ କଲେ? ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜଣେ ପାଗଳ। ଓ ପାଗଳ ନୁହେଁ ମୁଁ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ। ମୋ ଘର ସୁଦୂର କଲିକତା। ମୁଁ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବାଘଶାଳ ବ୍ୟବସାୟୀ। ଆଉ ଏଇ ବାଘଶାଳ ମାଂସକୁ ନେଇ ବେପାର କରେ ବେପାର। ମୁଁ ଜୀବନ୍ତ ବାଘ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ହରିଣୀ ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ିଗଲି। ଆଉ ସେଇ ସୁନ୍ଦରୀ ହରିଣୀକୁ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ କଲିକତାରେ ଅନେକ ତରୁଣୀ ଦେଖିଛି। ହେଲେ ମୋ ଭଳି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ହରିଣୀକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମହାରାଜ ତରୁଣୀ ମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଘୃଣା ଆସୁଛି ଘୃଣା। অভদ্র। ନା ଆଦିବାସୀ ମାନେ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ଉପରକୁ ବିପଦ ଆସିପାରେ। ମୋ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆ। বাবু ভাই জানলে তোর কোন অবস্থা মু জানিছু সিধা আনি শাল গছরে টাঙ্গি দেব। তো ভাই আসিବାକୁ অনেক সময় বাকি ଅଛି। ଆଉ ତ ଭାଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଟେନସନଟା ଆପେ ଆପେ କମି ଯାଇଛି। ତ ଭାଇ କିଛି ଜାଣିପାରିବନି। ତତେ କହୁଛି ତତେ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରେମର ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। ନିଜକୁ ନିଜେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନି। না মু তোমাকে হাত জোড়িছি তোমাকে। তুমি মতে ছাড়ি দিও। আরে ମୁଁ ତତେ ହାତ ଯୋଡୁଛି। ତ ଭାଇ ଆସିବା ସମୟ ହେଇଯାଉଛି। ଆଲେ ମୋ ପାଖକୁ ଟିକେ ଶୁଣ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଜାଣୁଥିବା କାମନା ନିଆକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତ କରିଦେବୁ। ଆସୁନୁ। ମାରିଲୁ ଭଲ କଲୁ। ମୁଁ ଜାଣି ସୁନ୍ଦର ଗୋଲାପ ফুলকে
ধরতে গেলে ঘন্টার আঘাতটা নিশ্চয় লাগবে। ও চন্দ্র দিছিলে আলো, নদী ছিলে অন্ধা, শরীর দিলে শনি পাত হয়ে যায়, ভারী ঠান্ডা। হ্যালো আমাকে ছাড়ি দিও। আপনার মলয় পবন কৈলির কুকু ତାନରେ ଏ ଗଗନ ପବନ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରୁଛି। ନାନା ଜାତିର ଫୁଲର ଗୁରୁଗୁରୁ ଗନ୍ଧରେ ସୁବାସିତ ଭରି ହେଇଗଲି। ଆରେ ବା, ଭଗବାନ ମାନେ ସେଇ ମନୋରମା ବାସ୍ନାରେ ପାଗଳ ହୋଇ ଫୁଲକୁ ଚୁମିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଆମେ ଜମା ହାତ ଛଡା କରିବାନି। ହ୍ୟାଲୋ, ମୋ ବାହୁ ବନ୍ଧନ ଭିତରକୁ ଥରେ ଆ। ଆରେ କଣ ହେଇଛି? ଏ ଫୁଲ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛି? ডেরি হয়ে গেল বলি এখানে শোইছ কি রাগ করছ কি মো পরে ফুলা नहीं बची परे कितनी बार तू ही बोलते सब बड़े हंडिया नबी बार बोली ए बोलो मुझे हंडिया पीनी सता कोची बोलो बोलो
ପାଗଳ ବାବା ପାଗଳ ବାବା ପାଗଳ ବାବା ପାଗଳ ବାବା सर्वनाश करिछु तते मुई सला टंगियर हणे टुकड़ा टुकड़ा करि देबे आसो सिया कुते के दुष्कर्म करी मार दे छे नहीं सर नहीं ओए शट अप ओसा हनुमान तू पेटे हांडिया पिछु আমি শাসক অবস্থারে এ ঝিয়াକୁ দুষ্কর্ম করছু আচ্ছা চারিয়ারে প্রকাশ করবে মানে তাকু তু মারি দেইছু सर नहीं सर नहीं why not এটা তো কিছু নয়া কথা নয় এটা একটা নীতিদিনের ঘটনা আগে ফ্রন্ট পেজে ফ্রন্ট লাইনে লেখা আছে नहीं पुलिस बाबू शंभू तू काहे कांदुछ रे অভিনয় নিজ ভবনকে দুষ্কর্ম করি মার দেই ওটা অভিনয় করছি नहीं सेमती पाप कथा कहतुनी ये आकाश का छिन्नी पड़िबो ए पृथ्वी माताटा दुई भाल होई जिवो आ भगवान श्री जगन्नाथ ताको रत्न सिंहासनटा भुसुड़ी पड़िबो जे आउ केते बेले प्रभु जगन्नाथ ताको भौनी कुनी यात्रा करिबे आ भाई भौनीर संपर्कटा कलुषित होई जिवो जे हां सर से टिके अधिक हांडिया पीथिला अरे शंभू तू ए कोन कलु तू शेषरे हम परंपरा रे कलंक लगाई देलु हम आदिवासी मानक मुहरे कोळा बोली देलु अबे तुटा भाई ना बे कोनसे एमिति कुछ तो काम करिया पूर्वरु तो विवेक तो तंटी जेबे धोइला अबे তাকু মারিছো हे भाई माने मते टिके विश्वास करो भाई होई भौनी संगरे एमिति अमानुषिक काम